अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामी जमीयत तलबा शहदादपुर के ज़ेर एहतमाम अल मरकज़ इस्लामी में एक इफ्तार जमीयत के साथ के नाम से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शहदादपुर के तालीमी इदारों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तार पार्टी के मेहमान खुसूसी इस्लामी जमीयत तलबा के सूबाई सेक्रेटरी साद हसन काजी ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ान दर हकीकत कुरान का महीना है। कुरान ही हमारी निजात का वाहिद ज़रिया है। आज मुसलमान अगर तबाही और गुमराही का शिकार है तो उसका बुनियादी सबब कुरान की तालीमात से दूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क के गोशे गोशे में कुरान के पैगाम को लिए आप तक पहुँचाते हैं कि इस कुरान से जुड़ जाएं और उसके अहकामात को अपने ऊपर नाफिज कीजिए ताकि हमारी निजात मुमकिन हो सके। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जमीयत इस्लामी ज़िला सांगड़ के अमीर रफ़ीक मंसूरी ने कहा कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान का नज़ूल फरमाया जो हिदायत का सरचश्मा है और अब तक के लिए मशअल राह है। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी शहदादपुर आसिफ महमूद कुरैशी, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा नवाबशाह डिवीज़न इब्राहिम तारिक, नाज़िम जमीयत ज़िला सांगड़ हमादुल्ला मुजाहिद, नाज़िम जमीयत शहदादपुर मुनव्वर अली समेत दीगर ज़िम्मेदारान और कारकुनान मौजूद थे। CIA सोबतपुर पुलिस की रूपोश और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 2 रूपोश मुलजिमान गिरफ्तार। DIG नसीराबाद रेंज शहाब अजीम लहड़ी, SSP सोहबतपुर हुसैन अहमद लहड़ी, DSP जान मोहम्मद खोसा की हिदायत पर इंचार्ज CIA सोहबतपुर हबीबुल्ला खोखर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए वाजिद अली वल्द अली नवाज और नज़ीर अहमद वल्द शाह नवाज अकवाम खोसा को गिरफ्तार कर लिया। कायद बलूचिस्तान महबूब आवाम मोहतरम कायद जाम कमाल खान आलियानी साहब के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके साजिशी अनासिरों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रहमतुल्लाह काकड़ बलूचिस्तान अवामी स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर रहमतुल्लाह काकड़ ने तलबा से हंगामी इजलास में पुरजोश खिताब करते हुए कहा कि कायद के खिलाफ किसी भी हर्जा सराई और मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने महबूब आवाम के खिलाफ किसी किस्म की बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तमाम तलबा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। अब वक्त आ गया है इन साजिशों को बेनकाब करने का जो तरक्की के दुश्मन है, जो बलूचिस्तान को आगे ना आने देते हैं और उनके खिलाफ साजिशों के पर्दा चाक करने का वक्त आ गया है। मैं अपने तलबा के तवस्सुत से उनको जबरदार करता हूँ कि होश के नाखुन लो। कायद के साया तले बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। बस सूरत दीगर आपको आपकी करतूतों का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रहमत काकड़ ने मजीद कहा कि कायद के हुक्म पर जान पे कुर्बान, क्योंकि कायद हमारी शान है, बलूचिस्तान की ईमान है, पाकिस्तान की जान है। DIG नसीराबाद रेंज शहाब अजीम लहड़ी, SP सोहबतपुर हुसैन अहमद लहड़ी, DSP जान मोहम्मद खोसा की खुसूसी हिदायत पर CIA पुलिस का मफरूर मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 3 मफरूर मुलजिमान गिरफ्तार। CIA इंचार्ज सोहबतपुर हबीबुल्ला खोखर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 रूपोश मुलजिमान वाजिद अली वल्द अली नवाज, नज़ीर अहमद वल्द शाह नवाज और एजाज अहमद वल्द शाह नवाज जो कि पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। शेखपुरा थाना सदर के इलाका गाँव कालुके में FGA चर्च में, जिसमें पास्टर और मसीही बाई अरसा 50 साल से चर्च की खिदमत में पेश है, वहां पर चंद बासर गुंडा अनासिर ने चर्च प्रॉपर्टी और पास्टर हाउस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्च के साथ पास्टर हाउस पर बासर गुंडा अनासिर ने नजायज तजावुजात से दीवार बना रखी है, जिसकी वजह से पास्टर हाउस में दरवाज़ा निकालने पर दुश्वारी पेश आ रही है। कालू के गाँव में मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चंद बासर गुंडा अनासिर चर्च और पास्टर हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं और आए रोज़ झूठे मुकदमात बनाते हैं, जबकि हमारे बुजुर्ग उर्स 50 साल से इस चर्च की खिदमत करते आ रहे हैं। चर्च में पास्टर अपनी ड्यूटी को ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और चंद बासर गुंडा अनासिर की वजह से चर्च में इबादत करने के लिए आने वाले लोगों का रास्ता रोक कर उनको संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं और हिरासा भी किया जा रहा है, जबकि इबादत के दौरान फाशा गाने लगाकर इबादत में खलल पैदा करना उनका मामूल बन चुका है, जबकि बासर गुंडा अनासिर इलाके में दहशत की अलामत है। इन गुंडा अनासिर के दिन ब दिन बढ़ती हुई गुंडागर्दी से तमाम मसीही बिरादरी के लोग सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और DPO शेखपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। चर्च को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से जो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं,
اور چرچ کے اوپر جو پاسٹر ہاؤس ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے تجاوزات کو بڑھا رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے چرچ کو اور پاسٹر ہاؤس کو پرابلم ہے، جس کا دروازہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ سب سے التماس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمیں اس پر جو قبضہ کیا جا رہا ہے، ناجائز طریقہ سے گنڈا گردی کی جا رہی ہے، اور ہمیں سکون سے ہم رستے سے صحیح طریقے سے گزر نہیں سکتے، چرچ کا گیٹ کو صحیح طریقے سے کھول نہیں سکتے۔ موسٹلی یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی عبادت سٹارٹ کی جاتی ہے تو یہاں پہ گندے گندے گانے لگائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ہمیں عبادت کرنے میں ہی مشکل ہوتی ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو اچھے سے کلام سنا سکتے ہیں اور نہ اچھے سے لوگ سن سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں پہ گزرتے ہیں تو یہاں پہ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو یہاں پہ گنڈے گردے اسلحہ وغیرہ لے کے، گنز وغیرہ لے کے یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اعلیٰ افسران سے، کہ ہماری عبادت میں خلل پیدا کرنے والے گنڈا گرد عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد کاشف اسلم کی زیر قیادت ساہیوال پولیس کی بھرپور اور قابل ستائش کارکردگی۔ ساہیوال میں گزشتہ 4 ماہ میں 3198 مقدمات درج ہوئے، جن میں 2747 مقدمات کے چالان ہوئے۔ کل 6103 میں سے 4250 ملزمان گرفتار کر کے پابند سلاسل کیے۔ مقدمات برخلاف پراپرٹی، ڈکیتی، راہزنی، چوری وغیرہ کے 138 مقدمات میں سے 96 چالان۔ کل ملوث 368 ملزمان سے 220 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور کل مسروقہ مالیت تقریباً 1 کروڑ میں سے 1,44,00,000 بازیافتہ کر لی گئی ہے۔ عورتوں سے زیادتی کے 23 مقدمات میں 21 چالان ہوئے۔ ملوث 30 ملزمان میں سے 24 کو گرفتار کیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن میں 19 گینگ ہائی کے 72 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ اے کیٹیگری کے 145 اور بی کیٹیگری کے 591، کل 736 مجرمان اشتہاری گرفتار۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے رائفل 23، بندوق 48، ریوالور 4، پسٹل 433 کاربین، 3 عدد بیمہ، 44,335 گولیاں برآمد، جبکہ ضلع بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے کی گئی کارروائیوں میں 4 من سے زائد چرس، تقریباً 4 کلو ہیروئن، 7,691 لیٹر شراب بیمہ، چالو بھٹیاں برآمد۔ اسلحہ اور منشیات گرفتاری، مجرمان اشتہاری کی کارروائیاں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ عمل میں لائی گئی ہیں۔ سکرنڈ کے قریب ناصری پولیس کی بڑی کارروائی، 100 لیٹر سے زائد مقدار میں شراب ہاتھ اور 1 مجرم گرفتار۔ ایس ایس پی ضلع شہید بے نظیر آباد کی خصوصی ہدایت پر سکرنڈ کے ڈی ایس پی ارباب خان سومرو اور ایس ایچ او ناصری تھانہ غلام اصغر ڈہر کی سربراہی میں منشیات فروش اصغر لاکھوں کے خلاف خفیہ اطلاع ملنے پر اسی زرعی زمین پر چھاپہ مار کر 100 لیٹر سے زائد کچی شراب ہاتھ کی گئی، جبکہ وہاں شراب بنانے والا ایک مجرم گرفتار۔ اس موقع پر ایس ایچ او ناصری نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مجرم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، کسی سے بھی رعایت نہیں کی جائے گی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔